अभी आपने डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी जनाब मोहम्मद गौस साहब को सुना। उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि सहाफ़ी को वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बनना चाहिए, और ये वर्कशॉप इसी विजन के तहत मुनक़िद किया गया है। हर दिन इस 5 रोज़ा वर्कशॉप का 1 साल के बराबर था। इस हिसाब से ये एक 5 साल की तालीमात का एक क्रैश कोर्स रहा। अब मैं दावत देना चाहता हूँ आज के हमारे पहले गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब सैयद अहमद हाशमी साहब को, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। जनाब सैयद अहमद हाशमी साहब, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ बहुत सारे तेलंगाना के जो सहाफ़ी हजरात हैं मुझसे वाकिफ़ हैं और मुझे जानते भी हैं, और उन हजरात के लिए जो मुझसे नावाकिफ़ है मैं अपना तारुफ कराना चाहता हूँ। मेरा नाम सैयद अहसन हाशमी है, ना कि सैयद अहमद। मैं महकमे में इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा में डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। पहले तो मैं तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी और उनके जिम्मेदारान का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि वो मुझे से आखिर को इस नशिस्त में मदऊ किया, और मैं उर्दू अकेडमी बिलखुसूस डायरेक्टर ऑफ उर्दू अकेडमी जनाब डॉक्टर गौस साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो पहली बार मैं समझता हूँ उर्दू अकेडमी की जानिब से एक मुनफरिद 5 रोज़ा कौमी वर्कशॉप सहाफ़ियों हजरात के लिए मुनक़िद किया। हकीकत में वो काबिल मुबारकबाद हैं। मुझे खुशी है कि इस प्रोग्राम में करीब 700 पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर करवाया, जिसमें 100 हजरात ख़वातीन भी हैं। इन 5 दिनों में आप हजरात मुख्तलिफ मशहूर व मारूफ सहाफ़ी हजरात के उनके तजुर्बात और उनके एक्सपीरियंसेस से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनके सुना होगा, और मैं इस बात से उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम इन बातों पर अमल पैरा भी होंगे। आज की नशिस्त में कलीदी खुतबा जनाब मेहताब आलम साहब सीनियर सहाफ़ी से समाअत भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं इनॉग्रल डे पे जो है मोहतरमा अरफा खानम शेबानी साहिबा को सुन रहा था। वो बहुत ही बेबाक सहाफ़ी हैं बेशक, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में हुकूमत के पॉलिसीज जो आवाम के हित के खिलाफ होती हैं वो बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश करती हैं। मैं बहरहाल उन्हें को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। सहाफत जैसा कि आपको मालूम है आज़ाद और फ्री और फेयर होनी चाहिए। आजकल देखा यह जा रहा है कि कॉरपोरेट हाउसेस ने सहाफ़ी फील्ड में जो है ना दाखिला लिया है। अब जाहिर है कि जो न्यूज़पेपर के पॉलिसीज होते हैं और वो सहाफ़ी हजरात उसके अगेंस्ट में लिख नहीं पाते। सहाफ़ी के लिए फ्लेयर ऑफ राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, जैसा कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उसका दौरा है। पल पल की खबरें हमें मिनटों में मिल जाती हैं। सहाफत की क़ुव्वत बेपनाह होती है, ताहम इसका जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल समाज की रुझान साजी और इंतहाई अहम रोल अदा करती है। उर्दू के बशमूल किसी भी ज़बान के फ़रोग़ और तरबीज व इशाअत में सहाफत का किरदार अहमियत का हामिल है। हमारे मुल्क में उर्दू सहाफ़ी की कमा कदर नहीं की जाती। गिने चुने नामों को उर्दू सहाफ़ियों के दुश्वारियों मसाइल पर संजीदगी से गौर करके उनकी यकसोई करने की हकीकत में ज़रूरत है। उर्दू सहाफ़त आगाज से लेकर अब तक कई नशीब व फराज से गुजरती रही है, ताहम हालिया दौर में इसे नए नए चैलेंजेस का भी सामना है, जिनमें सबसे बड़ा सोशल मीडिया है। अकबर इलाहाबादी मरहूम ने सहाफ़त की क़ुव्वत अहमियत इस शेर में बयान की थी, खींचो न कमानों को तलवारों निकालो, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मैं महकमे के जो हजरात हैं, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं, वो ऑफिशियल जर्नलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। अब हकीकत है कि वी आर नॉट सपोज टू पेन डाउन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये तो आप हजरात को मालूम ही है। हम जो है हुकूमत के जो पॉलिसीज होते हैं जो आवाम के लिए हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, वेलफेयर स्कीम्स है, उसको जो है आवाम तक पहुंचाना जो है ना हमारा काम होता है। और ये हम लोग जो है डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब आजकल तो सोशल मीडिया पे इसके इस्तेमाल को लेकर हम जो है ना तशहीर का काम करते हैं।
دوسری بات حقیقت ہے کہ اردو اخبار نکالنا تو بہت مشکل کا کام ہے، مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ میں کہوں تو یہ ایک وائٹ ایلیفنٹ کی طرح ہوتا ہے، جتنا بھی خرچ کرو کم ہی لگتا ہے اس میں۔ محکمہ اطلاعات کی جانب سے قریب 100 اردو اخباروں کو امپینل کیا گیا ہے، جس میں جب وہ گاہے بگاہے ایڈس وغیرہ بھی ہم دیا جاتے ہیں ان لوگوں کو۔ میں قبول کرتا ہوں کہ اس دوران ایڈورٹائزمنٹ بہت کم دیے جا رہے ہیں۔ محکمے کے ایک عہدیدار ہونے کی حیثیت سے حکومت کی جانب سے جو مراعات صحافی حضرات کو دیے جاتے ہیں اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کرتا چلوں۔ محکمے کی جانب سے میڈیا ایکریڈیشن کارڈ ہم دیتے ہیں صحافیوں کو، جو حکومت تلنگانہ کی جانب سے اب تک تقریباً 18,000 صحافی حضرات کو ہم نے ایکریڈیشن کارڈ جاری کیا ہے، جو صحافی حضرات کے لیے افیشل انفارمیشن گیدر کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ اور ہم نے ہیلتھ کارڈ جاری کیا ہے، جو ایکویلنٹ ٹو امپلائیز ہیلتھ کارڈ ہوتا ہے۔ حکومت کی جانب سے امپینل کردہ ہاسپٹل میں اس کا فری علاج بھی ہوا کرتا ہے۔ حکومت کی جانب سے اب تک تقریباً 55,000 ہیلتھ کارڈ بشمول ان کے فیملی ممبرس کی جاری کیے جا چکے ہیں۔ اور ایک اسکیم جو ہے وہ سوشل سیکورٹی اسکیم ہے، جس کے تحت ایکسیڈنٹل ڈیتھ اگر کسی صحافی کی ہو گئی ہو تو اس کے فیملی کو جو ہے نا 5 لاکھ روپے بھی دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہ کرونا کی وبا سے متاثرہ تلنگانہ میں صحافی کے لیے اب تک تقریباً 4 کروڑ روپے دیے جا چکے ہیں۔ کرونا سے اگر کسی کی موت ہو جائے یعنی صحافی کے، تو اس کے خاندان والوں کو 2 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں، اور اگر طبعی موت ہو جائے تو 1 لاکھ روپے ان کے فیملی کو دیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہر ماہ بیوہ کو 3,000 روپے بھی دیے جاتے ہیں 5 سال کے عرصے تک۔ ایک صحافی اگر وہ نیشنل یونیورسٹی میں کہیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میڈیا اکیڈمی آف تلنگانہ اسٹیٹ کی جانب سے 1 لاکھ روپے تک جو ہے نا اس سے فنڈ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ باہر جا کر پڑھنا چاہتا ہے جرنلزم کا کورس میں تو تقریباً 5 لاکھ روپے تک بھی جو ہے نا اسے میڈیا اکیڈمی آف تلنگانہ اسٹیٹ کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مراعات جو ہے نا حکومت کی جانب سے صحافی حضرات کو دیے جاتے ہیں، جیسا کہ فری بس پاس ہے، اور ٹرین میں جو ہے آل اوور انڈیا کہیں پر بھی جو ہے آپ 50% کنسیشن کے ساتھ میں جو ہے سفر کر سکتے ہیں۔ بہرکیف میں اپنے بات کو یہیں پر مختصر کرتے ہوئے جو اسکیمات حکومت کی جانب سے ہیں وہ تمام جو ہے نا صحافی حضرات کے لیے خصوصیت سے تلنگانہ میں بنسبت دوسرے اور اسٹیٹس کے بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال میں ہم تمام کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے میں ایک بار پھر جناب ڈاکٹر غوث صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دیگر جو حضرات ہیں اردو اکیڈمی کے ان تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے گیسٹ آف آنر جناب سید احسن ہاشمی صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف تلنگانہ۔